transportons-nous à El Palto, une petite communauté d'agriculteurs de café située dans la jungle sèche au nord du Pérou. Ces producteurs de café accueillent depuis plus d'une dizaine d'années des groupes de voyageurs étrangers venus réaliser des stages, découvrir l'agriculture équitable et biologique du café ou encore vivre un échange interculturel. Ils leur offrent toit et nourriture, mais surtout une opportunité de partager leur quotidien afin que jeunes et moins jeunes d'ailleurs s'ouvrent à une réalité souvent très différente de celle qu'ils connaissent. Le projet Montcalm International, qui permet à des jeunes Estriens de vivre une immersion interculturelle à l'étranger, y a donc trouvé une destination de choix. Déjà, un groupe d'étudiants sherbrookois y a séjourné en 2013 et un deuxième ira en juin 2015. Nous, les organisateurs, avons décidé de boucler la boucle en proposant à des jeunes d'El Palto de venir à leur tour vivre une immersion interculturelle dans des familles québécoises. La plupart de ces jeunes n'ont pas l'occasion de sortir de leur pays natal, alors cela nous semblait une opportunité très intéressante à leur offrir. Claro, es una experiencia para ellos, no es vida que usted viajar a Canadá, que cualquiera de aquí del parque no va, no viaja. Son medios económicos, ya que se van para ellos una alegría conocer otro país. Porque pienso que es una gran idea para salir adelante, conocer otras partes del mundo, tener más conocimiento de otros países. La primera vez que vinieron me dieron esa noticia, él me llamó para arriba, donde vivo yo, lejos, de una hora. Entonces me llamó y yo vine a las 5 de la tarde, llegué para acá para firmar el compromiso del proyecto. Un paseo de intercambiar cultura, intercambiar lo que son las costumbres, lo que viven allá, sus tradiciones, lo que les gusta. Sería importante, efectivamente, con sus hijos, conozcan, digan, intercambiar cultura, intercambiar conocimientos, conocer nuevos sitios, aparte de nuestro Perú. Su organización, su jerarquía, su clima, porque quiero ir a conocer otro país. Su territorio, sus ámbitos, todo. Pour sélectionner les participants au projet, nous avons établi des objectifs à atteindre. Afin d'enrichir le contact avec les familles d'accueil, les jeunes ont à apprendre une base de français, ce pourquoi ils reçoivent des cours puis sont évalués. Leur dossier scolaire est aussi examiné au cours de l'année précédant le séjour pour les encourager à maintenir des efforts à l'école et à persévérer. De plus, pour que le projet permette aux jeunes de bien intégrer la valeur de solidarité, au cœur du mouvement Montcalm International, et aussi pour permettre une réciprocité envers toute la communauté d'El Palto et des environs, les participants doivent s'investir dans du travail communautaire. Plus précisément, ils doivent chacun offrir au-delà de 400 heures d'aide bénévole à diverses personnes, et ce, selon les besoins de la collectivité. Il peut s'agir de gens malades, qui ont trop d'occupations pour peu de temps disponible ou encore en situation économique très précaire. L'important reste d'aider autrui, et ce, de plusieurs manières. Bueno, a mí me ayudaron en Chabrito, en Machete, a la finca, a trabajar. Me ayudó a cuidar a mi niña, a mí. Me ayudó a cuidar a mi niña, a mi mamá le ayudó a hacer las cosas aquí, a lavar, a cocinar, a barrer, cualquier cosa que yo la necesitaba. En el mes de agosto a mi hermana, a la Erlita, le ayudó a cuidar a sus 3 niñitas.
Cuando la ayudaba a mi mamá, venía mayormente en las tardes. Cuando me ayudó a mí, vino desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Cuando le ayudó a mi hermana, también igual desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Primero lo embolsamos la tierra en la bolsa y después a las semillas. Me ayudaba unos días y después me ayudaba a regar el vivero, porque cuando hace mucho sol se seca la plantita y entonces tienes que estar echando el agua y ahí me ayudaba la bolsa. A veces bien, a veces en la lluvia, pero así he podido lograr. Ce travail a eu un impact positif certain dans la vie de plusieurs personnes, qui ont pu d'abord rencontrer des jeunes qu'ils connaissaient peu et échanger avec eux, mais surtout bénéficier d'un peu de répit grâce à l'aide reçue. Para el agricultor, pues, ayuda bastante. Sí. Conocemos más a las familias que viven acá. Sí, o sea, uno se siente de repente feliz, porque vienen a veces los niños, y todos los días que estamos cuidando a los niños, hasta la cabeza nos duele. Y cuando hay alguien quien viene que nos diga de repente, señora, le quiero ayudar a cuidar a su hija hoy día, uy, yo me he sentido contenta. Estás ayudando a personas que necesitan, que no tienen, que muchas veces sufren, que necesitan, entonces te sientes, después que lo ayudas te sientes contento, alegre, te sientes bien que los ayudas y esas personas también se sienten bien. Está bien, fíjate, muy bien. Está bonito eso, ¿eh? Si así lo hicieran todos cuando vienen. En plus d'avoir été bénéfique pour les personnes qui l'ont reçu, cette aide bénévole a transformé les jeunes qui l'ont donné. En allant offrir ce soutien, les jeunes du projet ont pu vivre le quotidien d'autres personnes et ainsi mieux comprendre la précarité de leur réalité. Et des responsabilités qui en découlent, ils ont pu développer plusieurs qualités qui, nous croyons, leur serviront toute leur vie. Está muy bien lo que tú estás haciendo porque con esto él las ha abierto ganas o les ha dado un ejemplo que lo luchan, lo hacen eso, un poco más de ser un poquito más responsables para que puedan tener una salida lejos. Tú les has dado ánimo en esa parte. Es que nos enseña a solidarizar con las demás personas, a trabajar unidos y ayudar a las personas pobres. En sus tareas, en sus días pasados para que den los exámenes, levanta temprano, como hay luz, a sus tareas, pues. Sí. Se preocupa bastante de Sí, se preocupa bastante, sí. Está llevando los bebés, pues ojalá que ese niño prospere, pues. Y el problema es que prospere este muchacho. Ellos van a aprender a socializar, van a aprender a apoyar a la gente que más necesita. Perfecto. El proyecto de reciprocidad es algo que nos enseña a desarrollar cada uno para ser más interesados, para cumplir lo que tenemos que hacer. Creo que les enseñan a ser solidarios, tanto las personas particulares, familiares, entre amigos, y para que se acostumbren un poquito más a desenvolverse, tanto en el hogar como en las calles, ¿no? Porque es una responsabilidad que ellos tienen, pues la responsabilidad como hijos tienen que estudiar, ser responsables, puntual, dando ánimo para que siga adelante. J'aime le travail communautaire. Ainsi, nous voyons le projet Réciprocité comme une belle façon de rendre à cette collectivité qui a déjà beaucoup donné, en plus d'offrir à des jeunes du Pérou une expérience d'enrichissement personnel qui va bien au-delà d'un séjour au Canada, passant par des mois d'efforts et d'entraide qui, assurément, laisseront leurs traces. ¿Qué es ayudar a las personas? ¿Sí? El trabajo comunitario. Ayudar a las personas que necesitan. El trabajo comunitario.
Desde el más joven de mi pueblo llega a conocer Canadá. Nous tenons donc à vous remercier pour le grand soutien que vous apportez au projet Réciprocité, grâce auquel tout cela peut devenir possible. ¿Quieren? ¿Está grabando?